Mawiko mangai nitukie kukusia usindi wangai. Omonene muthenya wa utanu, omonene muthenya wa sherehe nitukie kukusia. Mawiko mangai nitukie kukusia usindi wangai. Shereke mwalimu ni wabata, ukila itu shereke mwalimu winda yasi yake. Misisi kioko osa ila yaku, twenda huku nenga ila withayo. Misisi kioko osa ila yaku, twenda huku kadhi ya ila withayo. Omonene muthenya wa utanu, omonene muthenya wa sherehe nitukie kukusia. Mawiko mangai nitukie kukusia usindi wangai. Mwalimu ni sitwaya ukuni wa saluti, mwalimu ni sitwaya une wandaiya. Masitwala manene mume wa mbino, mesilite mokoni ma mwalimu, ma profesa, matakitali, ma injinia. Mesilite mokoni ma mwalimu, misingi ya maisha ya mbia kwe mwalimu. Ona maundu wangi meka asya itu itonya, wiki ya uwesiana nina maiveta utumanu. Makuna wea museo alimuni magadewe. Omonene muthenya wa utanu, omonene muthenya wa sherehe nitukie kukusia. Mawiko mangai nitukie kukusia usindi wangai. Wia waku misisi kioko ne moneku, utongo esya sukulu noto ikamwinge. Useu bya sukulu ike kalanesa, alama kwisi ni mesiwe modhokomi. Usome vya miaka miongo 3 uipambana na afya ya mwiti laisi. Tiwi ya wilaisi wenda mumo mwinge, tiwi ya wilaisi wenda viti mwinge. Konewa makobi, konewa makobi, konewa makobi, misisi kioko. Konewa makobi, bamwe nangemi, konewa makobi, misisi kioko.